মাছ আনা যায়। ওয়ালাইকুম সালাম। বাকি নে কদিন বাহিনী তো বড় কদিন তেল খরচ তো উঠে যায় লাভ কি যায় ই হরে কি ওটা অল্প মাছ না মাছ তো না পাইলে লৈ যা ইয়ে হতো মুরগি দে ফাঁসি বেঁধে ফাঁসি বেঁধে মেরে দিয়ে সুন্দরী নতুন ভাবে অনবতে কানা উড়ি দিলি অনবতে বাইরে বুতুর আগদরি করণ আছে বুলগজ দিতে যদি এই বাইরে বুতুরা কাটিয়ে ঘরে ফেলে তাহলে উড়ে যেতে ফটফটাই ইয়া ফাঁসি এনে ধরলি কেম ফাঁসি ধরে গেত ফাতা বাইরে তো গরু মুখ না দেখান এলে মশা দিয়ে কিনা আরো আনলে ভালো হইব না হাজার লাগবে কিন্তু হয়ে গেছে বিয়ান দেয়া হয়ে এক প্যাকেট হইয়ে ফাতা কে খোদালি করি মাটিসা খোদালি করি তারপর এক প্যাকেট হইয়ে ফাতা কিনে দি 20 450 টাকা কি খালি কিনে দি ভালো জাতর এ সারে দি কি হইয়ে হ্যাঁ ভালো কি মাছ বাজবে আয় না হাই মিটার দে চল তেরা দে বিস্কিট তেরা কাকা ঠান্ডা দে ওই গেলা ওই না না হাই দি পানি বে গ্লাস জানো Dar, segera sana. Ini boleh tak sana tu, boleh tak. Ya sana, nasi bis. Nasi bis. Ini kalau sekian. Bekut kursan adat ketulan. Aku rasa. Itu first day itu jangan ada first day thai dia. Saya aku jawaban ini ada hari itu. Bekut kursan adat. Itu sih adat. Ini nama itu tuh. Berguru menjadi ya. Jangan gitu puah. Kamu ha. Ki. Apa hal ini kalau udah? Apa aja lah. Apa aja lah. Apa sakit ada tu na. Ya ragu ko jadi apa aja. Ini कितना फारो है? इसके तुम्हारी यहाँ हिंदी लोग अच्छी? आवाज़ दे रही कितना ही तो हमारा सियाल है। मुंडिया वा। और दिन में इबे नहीं। ओए बाहर। आजारी अलग। आपको? तो बोला ना क्या कहता है? वो तो नहीं। आपको? तो और दिन में तो तू जाए या कुछ हमें नहीं। ना इधर। कितना? आला सुधार मेरे खुद तो फॉलो ही होगा जान बियार फॉलो से ना माटी फॉलो बिस्कुट बात करे दे दिन दिन आदि वो उरला तो गातु फुटबॉल दे इंडिया दे इधर शायद दे बस और चला इधर कदर के तो थाने को ठीक है इधर खाई ना बा इधर ना मौके के बारे दे इधर और बिस्कुट है ये कभी बिस्कुट लो वानी लो दी बिस्कुट लो ये लो बात लो बदाना बिस्कुट ना
একালো তেল নাও তো ভালো দি ওদি না এই গাল লাগে থেকে খাই না ঠান্ডা খাই না তুই গ্যাস আছে না ভাই ভাই কবিলে না না হস আসি কবিলে বোতল তো খাইবে এটা দা ধর নিলাক দর বিস্কুট এনে যাইতে রে বিস্কুট এরা পরে যাইবে বোতল আছে বুঝছ না ও গরো তো করে তো সমতে আর দি বিস্কুট টাকা খুলে জানি কফি দিবে নিয়ে ফেলে বিস্কুট বিস্কুট নিলাক 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 ভিতরে নিসোড়া মিশিয়ে এদার কাপুন দিয়ে রে বুঝা কথা দে খানা ইনু যা এদার বাদ ইন তো আইতে না ভালো দিবে না ভালো দিয়ে রে আদি নোরিস দিবে না আচ্ছা দুনো পারনি আকবে বলে যদি গ্লাস গরুড়া না দিয়ে দর বোতল লাগে লাগা